member, oh. Sino yun? Kilala niyo ba yun? Pasok nga yun, pasok. I-start nyo na yung ano nyo, boy. Pa-start ako ng ano nyo. Ng record. Pa-start ako ng record nyo, boy. Si Marshall, pasali ako ng party, city party. Oo, diretso nyo. Save na kayo, boy. Save. Bakit? Boy. Bakit tayo malagi ng mga account nyo? Oh? Anong account? Hindi, yung kay Wad, saka sa'yo, boy. Pinaya mo ba sa akin yung sa'yo? Sa'yo eh. Wait. Yung sa'yo, Wad, ayaw. Papayang nga ako, pare. Salamat, pare. Start na, pasok tayo mid. Pasok nyo mid. Pasok nyo mid. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, left and right. Ito na, patayin nyo na yan lahat, boy. Sila 043, oh. Andyan sa buhay portal banda, oh. Patayin nyo na. Kami mapatay pa. Ay, si Marshall, pasali nga ako niyan, boy. Boy, pasali ako ng city party, si Marshall, boy. Boss Min, pakuha nga ako niyan. Si Marshall, Boss Min. Dito lang muna, boy. Dito lang, kalma lang. Entry. 200 PMH, 200 macro. Okay, dito lang muna. Entry, 200. Akit na, bay. Akit na, ready to hanap. Akit yun na. Sige, paubos ako dyan. Sige. Sabay boy. Left. L1. Nasa L1 kayo, boy. Ang dami bumaba sa L2. Pari mo. Hindi sinagad nyo. Compress dito, entry. Palalamit 2, 100 PMH, dito 100 baba. Wait lang, Lex. Doon na sa mid, Lex. Left and right na kayo, left and right. Ready yung Deku. Okay, dito lang. Dito lang, compress na sa party ko. Compress entry. 200 PMH, 200 pa. Left. Left, sabi left eh. Ito, nandito sa left. Ready, one up. Left! Anong R? Di pala R. One party lang yan, boy. Left. Ito, marami dito sa left po. Hindi, may dalawa nga dun. Higit Kaya lang. mo siya. Sunod kayo sa mga ano ko. Kaya mo sunod ko. Ito, paubos ako sa box. Paubos. Ubos nyo. Sila HM andito pa, oh. Sila HM. Kasi ready to hanap. Sige, paubos ako. Macro ka lang left. Left. Boy, may nagre-report din sa akin para wag nyo ano yun. Okay, dito lang. Huwag nyo kontrahin, boy. Compress muna. In 3, 2, 1, tara baba. MH boy, party ko. Okay, push na hanggang right na. Ready, one up. First target lang! Sige, pagpapatayin nyo na, boy. Balagbag nyo dito, boy. Balagbag nyo. Hanggang akit na yan. Akit. Hindi ko ma-raise. Okay, paubos. Pasok right, mga namatay. Sama mo ko. Sige lang. Ayan mo yung Kobe na yun. Malapit lang naman yan eh. 3. Boy, walang sumusunod sa left. Alright, 3. 200 baba. Palip. Ready, one up. Sige, tara. Dito na sa macro ko. Palip na. Akit na. Ready, one up. Sige, first target lang, par. First target lang, boy. First target lang. Sige, laban nyo dyan, por. Ready, one up. Sige, ubus nyo pa. Isa pa, ready, one up. Sige, balagbag mo, boss kain. Balagbag nyo. May L2 pa. L2 gitna, oh. Ako mo naman. Sige, laban nyo. Tulungan nyo si boss kain, no? Walang tumutulong. Pasok L. L yung flare, ha? Pasok L. Sige, laban nyo. Left and right kayo, boy. Left and right, par.
Left and right, left and right, left and right. Si Flair nasa, ano nurse pasali ako Ready, one up. Yung Onin. Sige, ubus nyo pa. Ubus nyo. Macro ko na. Macro ko na. Dito na, L na. Patay nyo yun, no, HM. Okay, macro ko. Si Flair pasali. Compress dito. Compress, entry. Hindi ako 2, Andra Pemichi. Ito, baba. Takbo lang kayo, pre. Mid. Tara mid. Ubusin nyo yung mid. Ready, one up. First target lang. Sige, ubus nyo. Aray ko! Tangina mo, saan namatay pa ako ba? Compress dito, compress. Compress muna. 3. May image ba? Party ko. 3, 2, 1. Tara, baba. Right side muna iba. Ready, one up. Ito, HK Prince. Nice boss, kind. Sige, push nyo na. Push nyo na hanggang L na. Hanggang L. Akit nyo na L. Hanggang L. 2, 1. Yung Kobe sa gitna. Yung Kobe sa gitna. Puta. Yung Kobe. Sige, ubus nyo pa. Pasok L, mga naman to. Pasok L. Pasok L. Pasok L. Ayan na, 8. 7. 6. Image ako, boy. 5. 4. Left and right na. 2, 1. Ready, tornado up. Sige, laban nyo. Ubusin nyo na kaagad, par. Ubusin nyo na. Sige, mabilisan lang ubus, par. Nako, yung Chell nag-iw pa. Yung Chell. Okay, 6, 5. Or 1 party pa. 3, 2. Yung pabe nung Chell, 2, 1. Up sila, Kobe. Boy. Oh, putang ina yung Kobe. Akit yung Sente Senti, akit pa. Boy, namamatay naman yung Gobi boy, mataas naman dit niyan eh. Okay lang yan. Ako naman, wala nang talisman guys. Pasok ulit. Wait lang ba ya? Pasok ulit, left. Sige, ubus nyo. 7, 6, 5, 4, Ang mga rebel boss yan. 2, 1. Nabot. Macro ko na. Galing agdan Compress muna sa Saan kayo? macro ko. Pre. Pasok left. Compress na lahat. 10, 3, 2, Image ako. 3, 2, 1. Tara left na. L2. Magaling L2 to boy. Ito na. Gate ra, baba. Iabulin to boy. First target boy Red one up. Tara, akyat. Doon ng player. Back. Comes nga dito. 3, akit tayo mid 3, 2, 1, akit na mid. Akit na mid. Akit na. Sige, wag na yung pinuno par. Wag. Bis yan, tara back bro. Balik. Wag yung pinuno boy. Compress. And 3, 2, Nasa L2 sila pre, ay R2 pre, 3, umangat eh. 3, 2, 1, tara macro. Laser. Ito pre, apa L2 pre. L2, makangat natin Laser. Market pa. Sige, ito kat nyo. Ready, one up. Aray ko, putang ina mo. Sige, ubusin nyo. Preso nga ako. Ubusin nyo. Tara, dito lang. Oh, putang yun, nakit nyo na. Sige, akit nyo na par. Hindi Nandiyan na mo kayo. Alfred sa likod, Alfred. Oh, gago ka! Nadamay pa ako dun, bossing. Pasok L, mga namatay. Gago. Hindi nabot. Pasok L, sige lang. Image tayo, ano. Sige, left. L1 nyo. Thank you, L. Graba ko sige sa party ko. Hindi ako ba yan? Morox. Lagi wala pa command. Dito lang muna, compass lang. 3, Napul na kami sa iya. Kala ko nila. 1, tara, baba. Wait lang, si Seiya. Ken, may slot ka ba Ken? Pula ko boy. Tara, akit na. Ready, one up. First target lang, Barikoy. First target lang. Sige, ubus nyo. Dito lang. Sino may slot dyan? City Party, boy? Sino din siya sa party natin? Sino may slot City Party?
Wait lang ah. Wala, 3, 2, 1, tara, baba, ready, 1 up. Press ako. Sige, akit nyo nga, boy. Akit. Akit nyo. Huwag kayo sumagad ah. Feel ako, Alfred. Wag na, tama na, uy. Kinulturan talaga. Huwag nyo naman, tignan nyo kung BS o hindi, boy. 3, 2, compress lang. 3, 2, 1, tara, right. Dito na, pre. Wait lang, right. Huwag mo kontrahin, boy. Right. Report lang. Ready, 1 up. Sige, dito lang. Sige, ubus nyo muna sa right. Ubus nyo. Ito yung nauna kasi. Ito yung nauna na reports sa akin. Sige, dito lang. Galing hagdan ha. Galing hagdan. Ready, 1 up. Hagdan! Sagdan par. Hagdan! O, 3, 2, 1. Sige, babayin nyo na. Pwede nyo na babayin, boy. Pwede nyo na babayin. Ready, 1 up. Sige, babayin nyo. Wait lang. Sige, babayin nyo. Par, ba't nasa Labas box ka na, lang boss kayo, Min. boy? Heal mo ako, Connie. Nasa box lang kayo, putang inagda na sabi ko. Matay ako. Sige, laban nyo. Left and right. Tangina, nauubos pa tayo, boy. Ano ba yun? Ready, 1 up. Uy, gago. Yung Kobe, putang inong pumunti. Galing nagdan pa. Sige, yung hagdan pa, kung mauakyat, boy. Wag na, tama na, boy. Agit siya, nasa Uakyat higit lang. na. Pasok right. Pasok right. Compress muna lahat dito, boy. Compress sa right. Compress. And 3, 2, 1, tara, baba. Tingin tayo mid. Ito, Sente. First target lang, boy. First target lang lagi. First target. Sige, laban nyo. Galing pa mid, ha. May magagaling mid, ha. Mid. Galing mid. Ready, 1 up. Sige, push yun na. Akit na mid. Akit na. Sige, ubusin nyo na. O, macro ko na. Yung Luffy, pabayin yan. Kaya, mid. Compress muna. Compress. 6. O, dito lang sa macro ko. Sa macro ko. And 3, 2, 1. Tara, palip na. 6, 5, 4, 3. Left and right na. 2, 1 up. Sige, tabi na, kaibigan. Sige, ubusin nyo na. Ayan pa, sila HM pa. Sige, laban nyo dyan. Sila HM pa, boy. Sige, 6, 5. Sila kagi chan, 4. 1. Sige, ubusin nyo. Sige, macro ko na, boy. And 3. Drop image muna tayo, kaibigan. Compress muna. And 3, 2, 1, tara baba. Paray tayo. Paray. Akyat nyo na right, boy. Akyat na right. Ready, 1 up. Sige, compress dito sa macro ko. Macro ko lang. Nagpa-R2 ata. In 3, 2, compress lang. Ito na, sila kagi chan. 2, 1 up. Sige, ubus nyo muna. Ubus muna dito, boy. Ubus nyo si 69, kasali ako niyan, kanino party yan. Compress muna. And 3, 2, 1, tara baba. Tingin tayo mid. Left and right na sa mid. Left and right na. Ready, 1 up. Left and right na kayo. Left and right. Pagpapatayin nyo na yan, boy. Compress sa macro ko. Macro ko na. Compress na in 3. Compress muna. Kalma tayo. Kalma. Yeah, we meet, boy. Compress in 3. Compress muna. Kalma. 3, 2, 1. Tara, pa-right. Tayo, right. Wala. Balik tayo. Tara, left nga. Ito sa left. Wag. Back. Pamid tayo. Compress tayo dito. Pag-ising nga kami, Luna. Compress muna. Wala, hindi pumapasok. Nasa labas pa, Jay. Thank you. Compress. In 3, 2, 1, racket. Left. Ready, 1 up. First target lang.
Yung Kobe, combo ah. Kobe, ah, Kobe ayan ah. Ready, one up. Ayun yung Kobe, patayin nyo na, first killan nyo na. Tara, dito lang, left lang. Kasi yung ano, main wave nila. Pinapatay ng Senti. Sige lang, dito lang muna boy. 8, 7, tara L2, 6, 5, L2, ready, one up. First target! Sige, ubusin nyo muna. Kakampus dito, 3, 2, 1, tapos na left and right, ready, one up. First target lang. Sige, ubus nyo. Sige, ubus pa. Ubus nyo, bar. Sige, laban nyo lang yung Kobe. Sige, laban nyo. Tara, macro ko na. Patay pa ako. Compress muna. Compress. And 3, Nag-save ka na siya. 2, 1, tara, baba. Mid. Ready, one up. First target. Walang tumira, kaibigan. City Rai, compress muna. In 3, 2, 1, tara, pa left. Bail ako, Alfred. Left. Bail. Wala. Sige, dito lang muna. Ninabot Alfred sa pa. 8, 7, 6, 5, 4, 3, Sa pa bail 2, up. Sige, ubus nyo si 043. Compress na sa macro ko lahat. In 3, wala. Wala pa? Wait lang. Dito ako maya. 3, 2, 1, trap ang mid niya. Kita niyo. Wala pa, right. Ito, right, akyat. Ready ito, R2. Ready, 1. Na first target lang. Putang ina niyo, talaga. Sige, left and right na kayo. Left. Right. Ready, 1. Up. Left and right na. Hitable na lahat yan. Hitable na iba dyan. Iba. Hitable na par. Sige, laban nyo, par. Laban pa. Sige, left and right. Sige, laban pa. Laban nyo, kaibigan. Laban nyo. Left and right. Laban nyo pa, macro lang. 5, 4, 3, 2, 1, up. Sige, laban nyo. Compress na. 3, 2, 1. Tara, baba. Para left. Akit na, ready, 1. Na first target lang, kaibigan. Nice one, boss. Oh, lore mo. Gawin yung Sige, atong laban. Kobe. Pare sa mga ako, kaibigan. Kinaliwat. Ginamot na anak ko. Pareso yung Cavalier, pare ko eh. Nako, nag-revive ka. Ayun na, yung gitna. Ayun na, red one up. Kilaunin. Putang ina, Diablo. Nakatayo, kaibigan. Pasok lang, one. Nasa mid pre. Compress. And 3, compress muna. 3, 2, 1, tara, baba. Left and right na, par. Left and right nyo, ready, one up. Yung trick. Yung trick. Kagad. Tira, kaibigan. Tira nyo. Tangina ni Pick talaga. Hindi nakakakombo. Sige, diretso nyo, mid. Mid. 2, 3, 1 up. Tangina, push type ang puta. Kobe ah. Kobe, compress. Compress muna in 3, 2, Wait lang, Alfred. 3, 2, 1. Tara, pa left. Akit na sa left, akit na. Ready, 1. Up. Sige. Laban nyo hanggang ready, 1 up. Sige, ubus nyo. Tara, macro ko na. Galing agdan, left and right, ready, 1 up. Walang sumabay, kaibigan ko. Sa akin yan, sayang. Sige, yung onin. Compress sa macro ko. Tara, dito ulit. Miss po ikay, pasali. Compress muna. 3, 2, 1. Tara, baba. Ito na, sa lubungan. First target lang, kaibigan. First target.
Sige, laban nyo, laban nyo, laban nyo, laban nyo, laban nyo. Laban nyo pa, laban pa, laban pa, laban pa, kaibigan. Laban nyo, laban nyo, laban nyo, laban nyo, laban nyo. Laban nyo pa, hanggang right na, right na, right na, right na, right na, right na, right na. Right na pa, right na, right na, right na, right na. Back, 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 pumps dito sa macro. Huwag nyo patayin yan, huwag nyo patayin yan. Asa kayo, boy? Galing agdan. Ino talaga, ayaw nyo makiat. Pasok sila ng lipat. Ano, dito right muna, kaibigan. Right. Wala talaga. Patay kayo dyan. Ayop naman yan. Back, right muna lahat. Patay kayo dyan, kaibigan. Ito, Sonin. Meron. Dito lang, right. 3, 3, Kailangan pa. 2, 3, 2, 3, 2, 1. Dito lang, dito lang, dito lang, dito lang, dito lang. Left and right. Ready, one. Sagdan. First target. Sagdan. Sagdan, kaibigan. Sagdan. Sagdan, pare ko. Sagdan. Sige, right lang tayo. Right, right, right. Balik right pag naubos. May senti pa, wala. Senti pa. Dito na, ready, one. Akit nyo. Akit nyo. Mag-left and right kayo dyan. Mag-left and right kayo dyan. Mag-left and right. Yung HM. O, tara. Kompre sa macro ko. Right. Pasok right muna, kaibigan. Tropa yan ha. Entry. Paribit ako. CS3. 3. Kompres lang. Huwag nyo mabulin yan. Ito na. 6. 5 bucks. Pabihin ng mga Archer. 4. Yan, nakabili yung IPI yan. 3, 2, 1, up. Sige, dito lang muna, boy. Dito lang. Okay. Ay, gago, naka-off nga. Wait lang, Per, sige. Dito lang. Pasok right, man matay. Naka-off. Pasok right, man matay. Right. Wait lang. Balik tayo, Per. Naka-off pala ako, parang gago. So, Eight, kaya pala dinarami. 7, 6 bucks, 5, 4, 3, 2, 1, up. Putang ina. Patay ako Ubus nyo. Sagdan magagaling. Ready, one, up. Agdan magagaling, kaibigan. Sige, ubus nyo pa. Balik, right. 7. Wala pa. Galing kami, bin. Okay, entry, 2, 1, R2 gitna. 6, 5, 4, yung Oni na, 3, 2, okay lang, dito lang. Ito na, ready, one, up, yung Oni, unahin nyo. Sige, ubus nyo na. Sige, ubus nyo ang portal, and 3, 2, 1, Yamite, ready, 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up, 7 up, 6 up, yung Kage Chan. Okay, macro lang. Yung kupal, saling nga ako niyan, maybe. Compass dito, sa macro ko, and 3, 2, 1, baba, mid, ready, 1 up. 1 up. Sige, ubus nyo. Sige, akit na. Huwag na magpa-bait. Sige, push nyo ang gamit. Go ako. Ano yun? Meron sa baba. Sige, dito wala to, lang. konti lang, Akit na isang muna. party Akit. Pincel, ready, 1 up. Walang puwapatay. Ako, Congress na sa macro ko. Congress. Pinang-ina. Game 3, 2, 1. Tara, baba, paray. Akit na right, akit na. Ready, 1 up. 2 up. Akit nyo na, kaibigan. Umakit na kayo. Iakit nyo na yan. Umakit na kayo, kaibigan. Umakit na hanggang R2. Ready, 1 up. 2 up, 3 up, 4 up, 5 up, 7 up. Sige, entry. Baba, wag na. Tropa niyan. Wag! 3, 2, 1. Tara, R1. Yan yung mga tropa, boy, para mag-enjoy din. Gago ka, patay tayo diha. Okay, R1 na. R1, kumobres na kayo sa R1, boy. And 3, 2, 1. Tara, pamid. Akit nyo na sa mid, akit na, left and right na pa, ready, 1 up. Orin mo. Sige, akit nyo na mid, left and right kayo, boy.
Left and right, left and right, left and right, left and right. Lumis na. Sige, laban nyo. Laban ba? Laban nyo, compress sa macro. Sa macro ko na. Compress na kayo. In 3, 2, 1, tara baba, pa left. Left. Akit yun na sa left and ready, 1 up. Sige, itabol na. Sige, laban nyo. Tara, left. Hinagad. Tinoro. Ready, 1 up. 2 up. 3 up. Bago patay ako. Sige, dito lang. Compress na dito sa macro ko. Compress. Compress and 3, 2, 3, 2, 1, tara baba. Wala din siya, wala clear with pre. Baba. Tara, left. 8, Nasa right. 7, 6, Okay lang. 5, 4, Left, 3, Pre. Pre, left. Report lang yung right. Report lang. Report lang yun. Ba't kayo Sige, pupunta? ubus lang. Compress muna sa left. Nasa Arto sila, pre, ha? Report lang yun. Compress. And pa-L2 tayo. 3, 2, 1, try L2. Tara, baba. Sa lubungan, wala. Nag-MF na ata, Zed. Zed, Okay. nag-MF na. Sige. Wala, boy. Wala. Compress nga Diyan sa lang may dito. R3. Nasa R3. Platform in 3, 2, 1, tara, akit nga. R3. Wala, boy. Tara, R3. Na. Umalis na, gago. Nakakonta. Gago, dito Arto mid pre, oh. Nagkikita Tara, na kayo. baba. Likod daw. Nag-mid ulit. Ayun, nasa mid. Tara. Damage ah. Compress So, muna, okay. back. Sige, paunahin nyo sila. Dito lang. Paunahin nyo sila, boy. Paunahin nyo sila. Ayaw nyo lang mauna. Okay, compress ba? Back. Oh, likod! Yun, magit. Yung dope. 3... Wala. Putang ina mo. Sige, unahan nyo na. Pre, nakayo na to lahat, pre. 3, 2, 1, akit na. Akit yun na. Huwag tayo mag-okay. Akit yun na. Ready, 1 up. Sige, akit na. Putang ina mo. Akit na. Hanggang L1 na yan. L1. Sige, push nyo. Push nyo hanggang L1, pare ko. Push nyo hanggang L1, boy. L1. Sige, tabol may kalaban sa L1. Hindi ako Alfred, ah. Ito, L1, may kalaban kaibigan. Ready, 1 up. May kalaban. Ready, 1, 2, 3, up, compress. And 3, 2, 1, trapa L2. Let's go, L2, ready, 1, 2, up. 1, 2, 3, up. 4, 5, 6, 7, up. Putang ina, wala. Tara, L. Finish ako. L muna, L, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, up. Hitable, kaibigan. Hitable na yan, kaibigan. Sige, laban nyo. O, compress na sa macro. Gago, likod. Ready, 1 up. Yung Dog Pitix. Sige, laban nyo, kaibigan. Laban nyo. Push nyo hanggang L2, kaibigan. Push nyo. Putang ina mo. Sayang yung first. Yan lang yung gitna ako dun. Ayun pa, si Kobe, andun sa L2 ha. L2. Sige, laban nyo muna sa L1, kaibigan. Laban nyo muna, kaibigan, sa L1. L1 muna. Left and right muna, L1 muna. Malilikuran kayo yung Sentinels. L1 muna tutok. L1. Ready, 1 up. Sabi ako, right. Sige, laban nyo muna dito. Dito muna kayo tumutok, pare ko. Sa box muna kayo tumutok, pare ko. Sa box muna kayo tumutok, kaibigan. 3, 2, 1, up. Sige, sa box muna. Yung box. Sa box. Compress and 3,
2, 1. Tara, L2, L2, L2. Wag na yung box. Tropa na yan. Wag. Back. Tropa. Dito lang. Macro ko. Macro. And 3, 2, 1. Tara, pamid. Ari ko, wala akong image. Kaibigan. Sige, pamid. Sige, pamid. Akit yun na mid. Akit yun na. Akit na kayo. Akit na. Yung Kobe. Tumanga. Congress. In 3, 2, 1. Drop Payment. Pa right. Patingin tayo Wala, right. sige. Fix natin lahat to. Akit na. Ready, 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 7 up. Aray ko na 7 up. Hanggang R2 kaibigan. Sige, push yung hanggang R2. May reso ba mga epis ko? Sige, R2. Ay, likod. Good. Tangina niyo, ba't pinatay niyo yung tropa dun? Hindi niyo nakikita yung BS? Ayop na yan. Di pa. Parang dito. Pinatay yung tropa. Nakikita. Tarantado. Kulay rin. Pasok. Congress dito, R1, mga tropa. Congress. Okay, Tingnan nyo, 2, 1, tara ba? Makulit na kayo ah. Ay, gago, pero Ito na, galing L. Red 1 up. Pabay ka agad, pasalubong ako ng Luffy, boy. Ng BA. Sige, recho nyo hanggang left. Sige, akat na, ready 1 up. First target lang, kaibigan. Sige, push nyo. Likod, tingin likod, yung pilot. Natarantado. Wag, bababak. L. Sabi ako, boy. Sabi ako, Ray. Kaya. L muna, L. Tingnan Eh, mo. 3, 2, 1. Tara, baba. Pamid tayo. Ito, patayin nyo. Lasers? Laser daw. Laserist. Sige, recho nyo. Laser. Okay, back na. Back. Ay, batay ako. Nag-miss. Complex muna. Sayang, okay lang. 3, akit muna tayo mid. May 1 party. 3, 2, 1, tara, pamid. Miss ka. Patayin nyo to. Ready, 1 up. Uy, alis na. Tara, balik. Nag-miss ka ako. Right. 3. In 3, Sorry. 2, Sorry 3. dito. Akit na. Kaibigan, nakit yun na. Akit na ako. Gago ka, Wad. Ako lang namatay. Guys, mga kaibigla. Ang ina ko. Ano ni BL? Ang silong kaibigan. Tarantado. Compres. Okay, and 3, 2, 1. Tara pa, R2 daw. Maganda sa empty. R2 daw, kaibigan. R2 daw. May R2? Wala, fake news. Tara, baba. Arawan, yung ano, yung senti. Oh, tara, click R1. Utay ng gulo! Baba, ngagdan. Ang gulo. 3, 2, 1, tara, sige, baba. Gawain nyo na. Hanap. Ano, naguguluhan ako, par. Ay ako. Ay, Wala ako MX pero dito. Pail, huwag niyo patayin yan. Ready, 1 up yung Troy. First target, kaibigan. Sige, akit na. Akit yun na. Ready, 1 up. Sige, laban nyo. Pero nagkingo sa gilid ah. Sige, cancel. Ay, gago. Patay ka pala to. 5, Senti, pre, ah. 4, 3, 2, 1. Bitawan mo lang siya na. Laban nyo, left and right, kaibigan, left and right. Pumasok ng mid ah. Compress muna dito, compress muna sa L. Compress muna sa L, kaibigan. Compress sa L. In 3, 2, 1, tara, baba. Tingin tayo, mid. Sige, Mid, ready, 1 up. First target, kaibigan. Sige, push nyo. Gago ko, Ray. Inspire pala yun, Ray. Wala ko yun. Laban nyo dyan. Si Jabas Min, bangon ka. Pasok mid, mano. Si damage ko. Mali ng pindot cards. Pasok mid. Pabila ko, Alfred. Ito ah, gamit eh. Compress.
Compress, malilikuran kayo. Nasa left. Dito muna. Entry. Putang ina mo. Natotoo ka lang ako, per. Tara, baba. Parait muna. Ready, one up. Okay, babain nyo na. Compress muna. Compress dito sa baba ng L, par. Baba ng L. Hello, ano kayo? Tommy, dito. First target tayo kada. Tabit. And dito lang, kalma lang. Dito lang muna. Dito lang, pare. Dito lang, patingin ako likod 3 pa-tornado nga ako dyan yung left side 3, Tayo mo yung ano pre, bandals mo 2, pre. 1, tara, akit na, ready, hanap. Akitin nyo na, akit na, left and right, ready, hanap. Ano ka rin? Sige, laban nyo. Pasok left. Left, pasok left. Okay. Sila, nakadiin na yun Nangiiwan. Hindi ako. 8. MS ako, meron. Pabilang ko Alfred, kaya. Tara, Arto gitna. L2 gitna muna. L2, ay nalikod. Ready, hanap. L2 gitna. Sige, ubusin nyo. Sige, paubos ako dito. Paubos. In 3, 2, 1, tara, balik na L1. Gawa mo na Gusmin Ready, hanap. L1 muna. Hold down ako. L1, yung don't protect. L1, May compress. revive yan, boss. Huwag may revive. MS tayo, boy. Compress, in 3, 2, Sila Kobe, nasa gitna mid Nasa mid sila Kobe 6. tara, balik, L, 4, Action? 3, Hindi ako. 2, 1, Napindot ko na naman. Bobo. Ganun po ka ng layo ko. sige, ubus nyo. Jaling Kaya Kobe, ang sabi dyan, nasa baba. Galing balik. L. Compress na sa L, nagpindot. Nag-OT ah. Compress, and 3, 2, 1, drop MH kontra L2. L2 na, diretso na L2, wag na kayo mag L1. Tara, baba. Diretso na, boy, diretso na. Diretso na L3. Diretso na L3. And 3, 2, 1, tara, akit na, ready, 1, first target. Akit, pakil, OT, ready, 1, up. Sige, OT, ready, 1, 2, 3, up. 4 up, 5 up, 7 up. Palikod pa, gitna, senti, ready, 1 up. Ready, 2 up. Sige, laban nyo. Sige, babain nyo, kaibigan. Babain nyo. O, compress na, macro. Compress na. Dito, and 3, 2, 1, tara baba. Left, pasok kayo left. Image mo. Alright. Aming epics. Yes. Kaibigan. L2. May miss ko lang. Naiwa ko, naiw. Left. First target, kaibigan. First target, wala kayo. Ito na, first target, ready, one up. First target, yung Troy. Walang tira, yung Troy. Wait ko, ready, one. Dito lang, left lang. Left. Compress. And 3, 2, 1. MH, kontra baba. Pamid. Kira tayo ng BS, par! Pamid. Ready, 1. Better. 2, 3, 4, up. Ubusin nyo na up. Sige, ubus. Pati panto, boss. Compress. And 3, wait lang. Kalma tayo. And 3. Wala dyan, par. Compress muna. Compress. Compress. Saan mo Dapat na? di pa pa. 3, 2, 1, tara, parait. Si Mid, Parait. Ready, 1, 2, up. 3, 2, 1, up. Gogo. Ubus nyo. Sila Kobe, nasa R2. Tutok Doro. Dito lang, R1. Balik R1. Inang Kobe to, tumakbo, par. R1 lang. Si M-God. Combs nga muna lahat. Tutukan mo yan, pa.
8, 7, 6, 5, 4, 3. Yamite, ready, 1 up. 2, 3. Ito na, left and right na kayo. 5, 4, 3, 2, 1 up. Sige, laban nyo, par. Laban nyo, par. Laban, pare, 1 up. Sige, laban nyo. Laban pa. Feel mo kasi, Alfred. Laban nyo pa kaibigan. Laban nyo. Compass na. Pasok ka na. Compress. Ako na mag-MH pa. 3, 2, 1. Tara, baba. MH ako. Nagbitaw ka ba? Dito. Left. Ready, 1 up, what? What? Putang ina, Diablo! Ina mo! Laban. Okay ka po. Uy! Yung trick tutukan mo dun. Gago, nasa right side ako. Gago, pareho nga tayo tinutukan dun. Dumiretso ka. Tarantado ka. Yung trick, nasa harap mo. Oh, MH. hindi yung makakapatay. Promise lang. Sige, pero ako ka lang. 3, combis muna. Drop image muna. 3, 2, 1. Tara, baba. Parait. Parait. Dito sa right, friend, dami. Akit na. Ready, 1 up. Yung grid. Sige, akit nyo. Putang ina. Walang tumornido sa harap. Ako pre, nag-vacuum. Gusto ko lang Diablo! Fuck that! Ang ina talaga. Pasok muna right. Wait lang, namatay ako kaibigan. Masa na yung Kobe po? Wala. Dito sa mid pre, pumasok. Combis muna kaibigan. Ayun. Ito lang yung best friend ko. Ito dito. Nabito mo. Dami sa mid-side ah. Present. 3, 2, 1. Tara Report lang. baba. Report lang yan ah. Rakit na. Ito, 1 up. Ang ina na-cancel na naman yung move. Diki. Sa ito oh. Napatay na naman ako. Ayun. Wait lang. MH ka nga manabay. Compress. 3, 2, 1. Tara baba. Left. Sige, ready, 1 up. Tang ina mo! Nasa may ano L to Z. Report lang. Pareso muna. Report lang. Tumilaw, Alfred. Pareso ba? Compress nga muna. Gago, Pasok wala left. naman. Utang So, ina. left. Absent ka, sorry. Okay, miss ako kaibigan. 3, 2, 1, drop L. L2 na. Left and right na kaibigan. Yung loopy pa bihin yan. Sige, nakabihin na. Sige, diretso nyo. Sige, balik. Putang ina mo, Fate. Yung Fates pa. Okay. Compress. MH ako. Ako, hindi ako sa likod. Compress. MH ba? 3, 2, 1, tara baba. Tayo mid. May Mid. konti siyang 1 up. nasa ara, balala. Compress. And 3, 2, MH. Baba. Taray tayo. Pwede na yun. Sige, akat nyo na boy. Nakaslow ako boy. Yung all kino, cancelin nyo kagad yan. Nako, walang kumancel kaibigan. O hindi pa tinutukan. Ano ba yun? Okay, ito lang. Box muna. Ready. Box. Ready, 1 up. Yung box, kaibigan. Yung box na muna, kaibigan. Yung box na muna. Rebit Yung mo box nga siya, yung walang rebit. Sige, Yung box, ready, 1 up. pagdala na kayo MH ha. Box, baba. Station ako. Naka-BA yan ah, yung pay. Box down. May revive yan. Paano ako? Bigyan ako, Alfred. Boy ka pa. Gitna. Dito lang. Ready, 1 up. Let's go. Nagbitaw ako. MH tayo? Meron. Mamaya. Bibili ka na ba? Dito May lang. nabasa mo. Ay, L2 side gago. ko meron pa. L2 side ha. Ay, R2 side. Oo, meron. Tangina mo, nabigay ko sa Sige lang.
Yan, i4 ka ako. 7, 6, 5, Tigo ka. 4, 3, 2, 1. Patay. Maganda yung amoy mo eh. Galing agdan. Wala. Tropa pa. Ay, gago. Pakampi na pala yun, muntik na. Buti na cancel ako. Pobre sa macro. Bagal ng loading ng sayo, Marshall ah. Gobi na sa gitna. Delaying the game. 3, 2, 1, tara baba. Sasama Timing, yan. timing. Sa option. Ready, 1, up. Time. Nice one. Macro ko, 3, 2, 1, tara. Palip na. 3, 2, 1, tara. Akyat. Hanggang L2. Akyat. Lecho. L2. First target. Ready, 1, up. First target. Yung FPS, tirahin nyo, kaibigan. Wala mo nang tumira dun. Ano naman? Ay, no. 3, 2, 1, tara. Akyat yung MF. Papakit niya ako, MF boy. Diretso niya, MF boy. Walang Papatay ako ano ng yan OT. ah. Walang kasama yan. Papatay ako ng OT, boy. Papatay ako ng OT. Tara, balik na tayo ulit. Mabi. Okay, diretso nyo, papatay ako ng OT ha. Tawa, balik nyo ulit. Patay na. Pasok L, mga namatay ha. Meron dito pre. Ibang po, tadya ako tumatama. Okay, L2 kita lang, L2 kita lang. Tagusin nyo muna tropa. L2 kita lang muna, L2 kita, wad. Dito L2 kita, Di, wad. Hold mo lang. Ito harap pare, diwa. Napabayin ng isa dyan. 3, 2, 1, tara push na. Wag yan pre, wag yan pre. Baba kayo yung mga party namin pre, sorry. Makro. Naiwan kami. Aray sa mga karay. Meron ka. Wala ako. Ako rin. Amit ako ah. Compress. Wala Kobe ah. Nasa gitna ah. Compress. Miss pa. 3, 2, 1, tara baba. Seconds pa to. Sige, Sa sige lang. gitna sila Kobe. Ah, Sila Kobe. bid. pre. Patayin yan. Bid. O, compress muna lahat dito. Tignan mo ah. Gago ah. Papatay pa si MVP. 3, 2, 1, tara baba. Paray. Ready, 1. Gago ka, nag-miss. Diretso nyo na sa right, boy. Bakit na ako sa right? Bakit na? Akit na. Ang ina splash damage. Akit yun. Sige, hanggang R2 na. Linisin nyo na, boy. Linis na. May one party Akit likod na, natin, balala. hagdan ha. One party likod hagdan ha. Ready, 1 up. First target. Patayin nyo. Wala Kobe to eh. Compress lang. Compress muna. Compress lang dito. 3, Masaan? 2, 1, tara baba. Sige, mid muna. Ready, 1 up. Oh, tama. Cancel. Tara, pa left na. Para first. Cancel ako. Nakit na. Right side mo, left side mo na lahat yung iba. Ready, 1 up. First target. Sige, diretso na yung ulti no. Sige, diretso nyo. Ready, 1 up. Tingnan mo ah. Gago ka ah. Cancel ka. Pasok, left. Left. Drop top pa. 7. Asan? 6. R2 kita. L2 kita. 5, 4, 3. L2 kita. Itabol na yung fate na lalaki. And compress muna kaibigan. And 3, 2, 1, tara push left and right. Pabihin ng Luffy par. Sige, push na. Push na ako. Push na. Patay ka na naman do. Compress dito. Miss me karay. Saan kayo pre? 3, Ay, siya hindi nasa mid. Gago. compress muna lahat. Takbo par. Ay na, galing agdaan. Ready, 1 up. Sige. Ulo, ano yun? Pasok L, mga naman tayo. Pareso ako ba? Pareso ba? Wala. Sige. Sige. Pasok L. L. Okay, pre. L. Compress sa L.
Compress and 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1, tara baba. Ay, gago si... Eh, tara. Mid. One up. Tara, paray. R2. Ready, one up. Let's target. Push. Ito sa R1. Pasok na, Arwan. Tara, balik R1. Hindi, puro ready. yuda yan. Kobe. Ay, gago. Compress. Sinuko yung Kobe. Compress. Okay, hindi na tutukan pa. Sayang. Compress muna lahat. Compress and 3, Ilang Kobe yan. 2, 1, tara baba. Wag dito lang. SP na to eh. Sabi na eh. Putang 3, ina. 2, palit tayo boy. 3, 2, 1, rakit na left. Pakit nyo na. Rakit nyo na, ready, one up. Yaling L2 pa. Hindi tumama. Oh, pati mo yun. Pumapatay ah. Tablet na L. Pinabuling JB. Balik nyo na L. Sino nga wala sa parto? Katawa, tao, di si kataw. Gago, Nice. na-cancel ka. 8, 7, pabayin ng mga 6, 5, Sarap kayo 4, dyan yung mga tropa mo. 3, 2, Ang iran, Gago, patay ka kayo. Yung shaky. Pasok L. Galing pa yata ang gal. L. Wait, yung sniper. Pang ilang Kobe to. Inahabol kasi ng inahabol eh. 8, Tigil ako. 7, boy, ang ingay nyo, 6, Okay, 5, left and right na, 4, 3, left and right, 2, 1, up. 147 ng puta. Okay, pasok L. L. Pasok L, mga namatay. Ubus nyo. Galing agdan. Galing L2 pa. L2 din. Ready, one up. Ubus nyo. Sa box pa, ready, one up. Hindi ako mas mina. Ubus nyo. Agdan pa. Pabiel ko ni? Asli ko ni. Pasok L. Okay, no? Makapagsaan mo. 8, Isa 7, taas ng Kayo epa. dyan, tabi kayo dyan. Bigay namin. Sino Five. isa sa party? 4, Sitaw. 3, Nakabiya yung ilo ah. 2, 1 up. Talaga shaky na to. Tanggal. Bigay mo lang kay Ring. Bigay lang. Kaya. Okay, dito lang. L. Okay, no? L. Wag nyo patayin yung CB. Wag. Compress sa L. Mamay pumindot ha. O, compress na eh. 3, 2, Racing ah. 1, trap. L2 na. Pabiel nga ako ni. Tara, balik nga. L muna. L. Patayin yan. Yung kage chan. Eto pa, likod pa. Ready, one up. First target! Sige, compress nga. Pa-image nga ako, boy. 3, Ayun ako na. 2, 1, trap. L2 na. Level, ang ina, kakancelin ako niyan. Tara, baba. Anong oras to? Pambis muna lahat dito. Dito lang. And 3, Epes muna. 3, 2, 1, rocket na Epes. Sakit na. 3, 2, 1, tara, push na lahat. Push na. Akitin nyo na, par. Umakit na. OT kill tayo, boy. OT. Ready, 1, 2, Pasok. Sige, laban nyo.
Laban nyo, laban nyo, laban nyo. Sige, compress. Sentinels. Dito yung best friend ko, pero takbo. Tayo, left. Pasok ulit. Ba, huwag kang mapagsabayan sa akin doon. Mas magaling ako sa'yo. Ang MH boss man, gusto ko sana tayo reso. May tsaka ba yan? Left. Left, doon pitik so. Compress, left, and 3, Takbo dito na. 2, 1, tara, baba. Di kayo naabot kahit pula ka na sa party, Marshall, di kayo naabot na kayo. Makro, parait. Ready, 1 up. Target! Sige, push nyo. Push na, pare ko. Push na. Tara, balik tayo, El. Right, sorry. Wag. Arto kita. Sige, ito na, papush natin. Ready, hanap. Pag ubusin nyo na. Compress na sa mga. City ha. Compress. In 3, 2, 1, tara baba. Tara push, meet. Ready, up. Patay ako kay Compress muna. Compress. In 3, 2, 1, tara pa right. Ito, ready, up. Push hanggang R1. Sino na naman? Bar 2. Gago ka. R2 kita tayo, Compress R2 kita. Yan, gago. R2 kita, Compress R2 kita. Compress muna, Compress R2 kita. Compress, ito lang tayo. 3, 2, 1, tara baba. Tangina, nangunguna na naman yung walang eba. Tapos na, ready, up. Target! Wala. Push! Nice pass. Grabe yan. OT. Okay, likod naman. Senti pa. Galing baba. Paket sa mida. 3, 2, 1, tara babayin na natin. Ready, up. Okay, akit nyo. Sige, babayin nyo na. Baba na. Tara, pa-compress muna dito sa bilog. Paano ka, Bea? Pareso nga si Wad. May reso ba? Compress. Compress sa baba, Wad. Compress. Wait lang, City Gold. Compress in 3, Nasa mid pre kapala. 2, compress muna. 3, 2, 1, tara push. Mid. Left and right. Ellie, City. Tara, akit nyo na. Yung trick, ready, up. Push. Push nyo na, kaibigan. Push nyo na. May isang Push nyo na. Push nyo muna, pre. Push nyo muna, kaibigan. Push nyo. Nire-revive na itan. Okay, push nyo muna. Likod daw, may one party. Congress. Pabila ko. Wag niyo patayin yan. Likod daw. Compress. In 3, tingin tayo right. 3, 2, andra pa right. Nasa left pre. Right. One party. Sige, diretso nga to. Mabalik to First target Ready, 1 up. Sige, naunahan yan, boy. Ba. Dito lang. R2. Titireso kita. Tarantado. Dito lang. Compress in 3, 2, 1, trapa L2. Baby pa. Gago, tapos okay. Tara L2, tara balik L1. Hindi masan ako. Push. Ready, 1 up. First target. JQ. Ito yun. Buko. Talaga. Mga nire-revive. Okay, ubus si Senti Boy. Senti, paubos ako Senti Boy. Senti. Paubos ko na Senti Boy. Senti. Ready, 1 up. Cool down ako resort. Cooldown din ako. Tara, kumbis na muna. L. Bea ko. Compress in 3, 2, 1, trapa L2 tayo.
49 seconds. Pa-PMS ako PMS B ako. Wala nang oras pala, gago. Sorry. Saan pumasok yun? Mid yan pre, mid yan. Tara, pamid. Tang ina, sorry po. Hindi ko nakita oras. My fault, my bad, my fault. My fault, kaibigan. Well, dito sila sa Arpre. 3, 2, 1, right down. Ito na, galing nagdaano ah. Walang tumira kay Gani ko sa... Meron po ng pupulot ng bak. Kobe sa gitna, Kobe sa gitna. Aray. It is nicely. Tangin mo, top 4. Nakabulin mo pag mahabol mo. Bigar, bibi naman, kaibigan. Wait lang, attendance pala.